Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ezandani kwezi umeshirani maraba menji onikumrongo harmo bunjiliyo la parti politique bunjiliyo ikao ke jabala surwa ya mru wa siasa itoka uyonti shalinu bunjiliyo la hemara ya wa Komori kamili na sisi ngariziduwe shila marahaba ye jitihadi ya hayu ulona mizi mitano honda mizi sita haini mfumbili muhonda nao harumwe plasi inu zinu tibure leondo handani owandu wafanya wanzi hawe tarehi ya Komor pana mdi wazani hakamsamjia harumwe tarehi ya Komor izo ndeza handani kwezi ezabili ezarihimisa abantu ndamziju wao do uziro wa siasa no uziro wa maisha ulobo ntiju hatu ekensi ngendelea ondo kamjajo ndi hautengo ni hunu wala kamjajo tengo ni hunu wakanga muyenga omndu itoka uyonti shanganyi vanu haukanga weze tambu ikaunga zirema wenti ya hatu ye ulone nti haigozi shanvu utonza ishie walo harmanze taabu utonza ishio wandu wadu hazi wa henti utonza ishio walo harmo mavutoma shahantukaya rae ruwalo na enao wahantuka ondo walo na haki wahantuka haini izo ikau wa deside do dizonga nzo wenji wakubali wadunge izo ndeza tonge samlova kwezi emirongozi njo yamba banu ngiona nukutwa mbili ezahandani za husiana ze voti za hema depute ya chuzi nganywenji mjuzi sao evale za jirinda zi yonde nukutwa ya mwando iyo nukutwa ya bili wadungwa zamba hao malahoni wadungwa zamba hao harumwe marengo ya siasa ya Komori nuwabo kabati namna ikao emirongozi iyo kakejo habo halafu yo haki wakayanga mimongoni mwa andikao wakasababu ya hazo nizambotenge ni hunu nizambe na mnahazo amonzo nambeza he ya feri ya citoyenneté économique nasambwa garjo zambotenge ni hunu kwezi ezararu evanu ndi hali nu hatandi yonde nukto ya raru njo itekeleza wanu kwezi bahe nukto ya mwando ya husiana za hema depute juzi mamfikiru kaya ekangabo mawatwania na marenda ya mbibo ntiju nganzo zambwa haukaze voti za juzi ezina zijahana mnaje eze voti za juzi zina zijahana mnaje efasira bala hindi eza parihani handazi eza fanyishiha au palais du peuple ndazi vale sharia ya henti ya hatu jeliko sharia hezente zinki zihantukaya wahema depute wahe president wahema gouvernement wahema hakama haini wandu yabo ngo unaila nukto ya hao ngo unaila yambo au competence ya hao halafu sharia henti ya hatu hantukema depute zomkinishiha warenge nusu ya hehazi ya hao ya ukaondo wakaulani mwadovote sharia sharia henti ya hatu hantukaya zomkinishiha warenge nuktwa ya haizira kwa manaza hao wazinike ye raisi harumwa mda yafanye izo ikawo wakaulalimu wafanye shakwa tuja uzifanya hakuwa wakati ngo mshashi neze nunga zozifanywa haraka wala yonde hedi ya prevoyane sharia hatu alafu shati neze nungo pia kona tojo mnikeze nungo pia ngabo izo ikawo ye ujo unikiwa zo ngabo izo ikawo ye kaju unikiwa mongoni mwa izo leza juzi ele suala la mwando evanu zo haki za ukaya ema depute warengezi la nafasi wanikiwa yone sharia mshinzi wainike raisi zo mkinishia shati ndeza juzi zilangizo mongoni mweze fursa za hema depute zinuzambwa competence ya hema depute ikao zo kazi jo uniko mndu izongizo za hao kwa juzi ni kamdu itoka yonti wahaya eshimanga yambwa ulua ordinaire
wa hahindu ambao loi organique e loi organique ndaini kao sharia ikaungendesao omkonti no mpango wa henti yo ya hema depute yo kwa joini kamrizo kwa vyonzi ngabo zila sharia yo kaya ebei ya hento hole mfano neke majana matano ekilo hole ekilo nyama neke majana mane zomkinishiha ye madepute ye furso yo wainikera isi ne gouvernement yahe harma mdamshashi warege hili ambao ordonnance izo mkinishi shazi nuzajuzi izo kazi mkinishiha yondele suala na mwambe azali ya sumani ikaulavi muyanikiwa zone madepite yonde suala ya bili manana bwa azali ya sumani na bukamtuvu wa president ukabonga butafauti azali ya sumani na president e president yo nikiwa yo shamru ya fa wavotewa alafu zichakaza umati lokaya enyi wandu mlona manda manda hanyu mkaenda mwaini ya halali mkaurenge manda hanyu wene waini kemria kati hauna haramu uno jiro uluna heza nugozi ya uno walu tafauti kwa isi waze wahangubu watata hangubu wanaba lokaya zila nafasi za luona wandu ikawa wavotewa hanzia ya haki wakaenda like mrikao hakanti haruma una haramu ya hezi ya una haramu ya wando walo tafauti donc ya waze pembili ils ont des points bilinziro sur yabo ezandani keja kaula limu wafanyiwa loi d'habilitation harmo loi électorale haukabanu yeye mwanzo yanikiwa nafasi ni madepite yende ya henti sharia yahe ya ukaya mimi le njoko ureseze vote ya bamjo hantukaya haini mjoke darweze vote ganzo ike hapu hamalani kadha aunge na condition kadha au miu mwanza au mtu mwanza yabo yeye hanikiwa nafasi ni madepite yende ya tungue wao ikao wazo wake hotel au palais du peuple yone docteur Yamando et abili lokaya kitaka ulavimu et madepite wanike mrikao hafokuwaezi hakanti haku d'etat institutionnel électoral yanikiwa mandani madepite hizo ndeze nukutambiliza tongesa leonga bomese wa décourager hashasi wanduka urideo ya wanambwana za politiki zinungarizidisha ngazilinika umvu ukaya yababa sanga nza wala la hakika wandu wanyongohe wabate mihono wawane naye tizamba mankanbier wanuvye poru tizamba samba kaya banonu warenga uzeno gozinu hawangu watu kwanzao ya kaya wanrofanya mandamano ya mfumbili ndaru nensano watamengo miraru heya ikia bwazali ngodo zahe na mtafadhali bazali hajipanga rumwa mahakume hajipanga nondo rumwa mahakume ya rengenti ya hatu ya itoposhoni izinu yafanya uzinungo ikaw hazipanga karsina mahaminji mukabunga nzo wandu wajuwe kaya ndarendora wanina mndu ikao nge specialist ya kudeta gena diplomu ya ufanya kudeta osukula tandokaya Bob Dinari hendezahe shahanti mwanahe mjuwahe zimuheza utungu amrudiza bebano ukaya Bob Dinari hafariki shahanti mrujo mrifi ya mrifi yo parazali ya thumani yode nukta ya mwado kwezi ye nukta ya mili deza usiana ya feri ya citoyenneté économique kwezi wakomoro gabonyi mlobanga utengo ni hunu shangabo wenji walo harmwe masiwa ya komoro warishidia obanu zambao ngabo ishia wa direct ngabo jozi ishia en différé bamombioni kwezi yemba biyo mrugu jorenga shondia kaze banu shetwa shangu shende zacho shekamnyezi ngwani kamvu hanika nafasi haini wakati njo uona dhuluma ya rementi ya hatu nsina utungua ekande ya lafumbuni ekande ya mwana ama ya zaloni koko mlemengu au ya zaloni seda shayewa amjuwana na mina aye embabi hiyo ketina kapu wafumbuni wapu hambeni au ya siya mbanzi manami ekati onekane dhuluma ilema wenti hatu amjuwana na aye ekati unduvu za mshitaki amjozi shitaki yone nukutomama
donc yaro kabati unafiki yao shabone nafasi ya mtu Mwenyezi Mungu hanika elimu hanika ustaarabu hanika usuja mahaba ya haiji yangu nenti ya hangu yone maana kao wakati rapor ya hema depute yafanyiwa haini mronzo some rapor yongo ndo harma internet hende haisomo ya rapor hiyo rapor hiyo ambayo nongozi mijiro kejajo mkinishiha nifanye siasa botiju hangu nione rapor mandiyo ukakanzi zitunda yone maneka utita maraia wa Komori walo isabu ya maraia majana marandaru si wasinyisa indu ambo petition e petition yongo arme mahakama ya Komori sene petition yo kwezi haukaya tiju haukaya juzi ngabotsuo haringe cabinet directeur de cabinet no abokamnge directeur de cabinet abomugono mshanani no kamrende mshanani mrukadungwa shamrutia lakile mrafanya zonza fanyo mshanani ekamrukoyoya mtukoyerenga mndaba hosoni mwa shikamlanjo mshanani mrukadungwa yone maneka ukarna mjibu hanjo mshanani nafanya zonza fanyo mshanani yarenge yale kamwanzo shikarna mjibu Baizuranzurame ukaya izo kweli nole wotindo hadani kumaraia wa Komori kwezi wakati ikililu yamba ukaya mwanzo wanene corruption seneti mono biro hahe na mine vice president wa parti rija uparo ashadhuli hapu hanzwani renderi mono raba monsieur le président ekayo de programme yaho gujondo msanda wa hatu ezo rafanya dazi rende place ajao botengo jitukufu kwezi rifanya podium ala place ajao raba haini mrujoheza jimbo iwanaoneze nogozino dhuluma ngunu gartom nikabambu ele babula mwando rimnika zuma jana maili le babula mili rimnika ralizi ujana wadunga bori walibi haini mraheza jimbo yabo lalo laana neze nogoizo rimnika bambu yabo manzo nambe ukaya leo kari shitaki harma feri ya citoyenneté économique kataka ushitaki bakangari nga umruzo kwa uyonzi shari shitaki bakanyode haki ya hensi ya haki jehelu kwa kata ikililu ya plenti yongi yo mahakama ya Komori risinyisa wandu majana maili wakati huo wandu wakati wa ikililu juzi risinyisa wandu majana marandabu shaka wakati raka ushitaki kataka ushitaki ngari niko azali ruhusa endare hitwa rika ushitaki aukangaranzawe mali ya Komori wanuili yo yende ya tahwa kartuza hamru ya fungwa ngaranzawe mali ya hatu wanuili yo ya rejeziwa bongo juao umahali mapesa ao yaliyo kwa juao mahala uwandu watoe mapesa wanu yaliyo ema natuwe data ya mapesa ao hiki izo tindeza wahafilisha umazo mana siasa ikawa wajoka kangwa una mmo ikangwa una mvuu ikangwa ulipu wajo waduzu wandondo izo ndeza wahafilisha shezo wahafilisha tinde mali ya hanyu izo tindeza wahafilisha amjo mwambiani kwezi wa Komori ye raporu hiyo ivumbwe mazina wandu wenji shawatungua nusu warenge nusu hata ngabo waniko mabambu waniko mdai longo uharmi raporu hiyo ebarundu banguzi warange wajana mnaje tindizo bahi kwezi tindizo bahi wanuranzi wakanti wowo inemana mraona ukabanozi ngabo kwa huzao passport au ngwa delivre au passeport ranzi juzi wa kanti tilizo bahe kama nungwa tao mali ya daula emana tuenda fanya keti ukomori telekomu hindi kwe director ya hantu wa juzi wakati ya kaurengezo manazahe kajambeke mali ya rumilwa na hii shamba gabo miliari zinji za tawa yonde komori telekomu juzi wa director wa nyumeni izo ndizo ya hamba katamba ya rumilwa na hii shamba ukaya wakamiliari zinjibanu ya tawa karzujo mala ya liyo wakabalanga motafauti ya mali ya tawa na ya rumilwa na hii tinizo bae ema duwanie juzi nganyibanu kwezi ngamzijuao ema duwanie wafanya rapor wafanya hindu ambao petition wakaze mazina hao wasinyi wamalenda hola hela duwanie na mnaenda hao kwa japoroziona leo ndo handani c'est le seul pays au monde ukaima pesa ya daula ususa ya wala wao la douane
katutula au trésor et ma piso la douane ngabe war ma banque privée yambo Exim Bank yuni male ma pesa la douane ya Komori abe ho e mana yonzo abe har ma banque to be har ma banque centrale hir chao be har ma Exim Bank banque privée urto jouer kayanji yayo banque Exim Bank enamna ya rumilo yentiatu denti hundunia ni lona mahamili kabati voti ya ndombo loi de finance arma mahamili e malianji yao harma kesi ya serikali hatu azali nenondu zahe nonzani wahe ngotumbo ya ruma enamna ywanzao yone mana ikao wate atoa hafa wate hao akomba kari ngwanzo wani contre la corruption hay et corruption ngamonzo mwane nyuna vous êtes devenu le champion wa corruption ngamuhada yao wandu hatoa hafa ngamuhada yao donc ils ont so habari arme nukto abili yokois ye nukto arabu ebande hadino atandi ebande hadino hatandi ende halino hatandi enganyi tayari kwezi enganyi tayari bahamjo mwambiani Mugabe hendeza hejuzi emjua namna ya kaida zahe Mugabe bayi Mugabe wa msisa dawala wa mheza de maraia wa Zimbabwe wadu wa msisa Mugabe emono za hunda Benali Tunisie wa msisa wa Noiri de ma Tunisie et Soudan et msisa wa Noiri de maraia wa Sudani bayi zorjo mabiani e safara leo dasi maraia wa Komori sisi ndio msisa azali e safara leo karturu mamru hakabanu wadiwaza ukae dunia isaibadiliha Komori yakajana tide uloleo hako watataha nguwano wanu harmale tengolini ikauladi mwakati mlono unu leo mfumbili mkenga nyuma lahoni kwezi ezenya katiza hale niti wandu ujahar mamandamano hamada yari hakanyu wanazidakani mroho malahoni hanyu mjebu mwone isu tukivu mlonuo yabonge unisauka dunia isaibadiliha ne Komori ngenji yao harmo mvao mwema bayi mtirate toma inshallah haukaba nurizambao zeduwa za hanyu Mwenyezi Mungu ndo zinika kaburi inshallah haukae kamnunge harmoezi mruka harmoraha na mjosibutini mwambie nuka kwa 200 ruku na wala kwa na 100 ruku inshallah hizo pia ndazinumfanya mtioneye umkonti unu ngoza ya umarunda hizo ndio mwambiani lokaya sisi ngarifanya umbabe ya hatu juzi harongoa hizo ndio mwambiani karimshitaki Faransa ngasiwenjira mshitaki Faransa rimshitaki pour torture et humiliation iyo iprevoyero harmo sharia ya dunia kabili e sharia ya dunia ya yelezaji yamba ukaya ekawa ndu walona ensi ya hao ngwa irumao ikawa rida itendo harmo ensi ya hao yani yomkinishi hamjeni ya uliliwa bonti juhahe yaje yashitaki obonze zomkinishi yone manekao ezitendwa za ufujani azaline no wanduahe wazifanya Komori ya sharia ya dunia kamili nikaruhusa yokangajo mjujwa ushitaki unu Faransa jen kongajo mshitaki Marekani haini mahala ikao ngaranzao ngarjo mshitaki ya shartu ngonzi madahi ganzao osikurujo kwa ushitaki yunde kama balango harmointi ila yone manajuzi ya kabanu neno wanduahe riwashitaki rajokaya waisa watu mdo hao Faransa mwendao Marekani yabungaru mwambia uke rendezvous ngio hiyo haini mahala wajokazo mdo kama Mwenyezi Mungu arinika nafasi lungu jorinika yo garjo heda haisa juliziwa yora depose Faransa juzi yone manajuzi ya Kamoroni ya kautoa yezibui yone manajuzi azali ya kautoa zibui Moroni dukaisa juliziwa ni mahakama ya Faransa ukaya uhisa ushitakiwa jitayarishe ili mhunde namna ya ujibu mashitake kama mfanyiwa yo
waisa wajuliziwa zo d'une façon officielle wamratili nde ukaya ebo yashitakiwa inga joka ujiri wakati hindi hai zorenga mahami nji zorenga wakati winji azaliyo langa ngarungo Mungu ya rohe bala yengwa mboka mwanza rohe baishe mjonra woriho shawanzo rohe mindu yomili izo njo mwambia ka wajoro wako rohe mindu mili onda wala watumania wa rohe mindu yomili sa izo njondo ke madiktatoro wenje kamodo zao ukwa rohe mindu yomili nangalie madiktatoro wa dunia namna koro harmaze yezi kwa japaro harmas nzia ya usalama na amani bayengo shedeyo zila parofanywa zoni wa komoro wa komria ya uriho Mamo kama nzo na mtondra wariho kamodo zangu safara leo ansujo namna ujoka uroha akakuja tumania urohe harmanzi ya usalama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.